नमस्कार मुद्रां प्रदर्श्य द्वितीया वर्णे कामागर्षण्ये नमः बुद्ध्यागर्षण्ये नमः अहंकारागर्षण्ये नमः सत्तागर्षण्ये नमः सर्पस्पर्शुगागर्षण्ये नमः रूपागर्षण्ये नमः अशुभागर्षण्ये नमः कान्तागर्षण्ये नमः वैद्यागर्षण्ये नमः मनोगरागर्षण्ये नमः इति द्वितीया वर्णे कामवर्षिण्ये नमः बुद्धिवर्षिण्ये नमः अहंकारवर्षिण्ये नमः सप्तवर्षिण्ये नमः स्पर्शवर्षिण्ये नमः रूपवर्षिण्ये नमः रसवर्षिण्ये नमः गन्धवर्षिण्ये नमः चतुर्वर्षिण्ये नमः आनन्दवर्षिण्ये नमः परमवर्षिण्ये नमः सर्ववर्षिण्ये नमः मनोवर्षिण्ये नमः तृतीया वर्णे